ରାଉରକେଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ରାଉରକେଲା ସହରର ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଜଣେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଫିନାଇଲ୍ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସହରର ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ। ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଦୀପୁ ସେଠୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିତ୍ତଳରାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଜେଲ୍ ପରିସରରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ଭଉଣୀର ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଦୀପୁଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜେଲ୍ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜେଲ୍ ଭଳି ଜାଗାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ଜେଲ୍ର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। अच्छा ये कौन का फिनाइल हुआ था जेल भितर केमती सब माहौल केमती सब भलो केमती सब टचर फचर सुनिया मिले सब भूल कले वातावरण केमती जेल भितर माने जड़े 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 जीवन से सुस्थ आसंतु शुणिबा तांको पाखरे थिबा जणे युवक कौन कहउछन्ती ए नै। जी ठीक नाटा परिचय नाटा सुशील कुमार नायक कौन पे आसिक अछ केतल का आसिक अछ से रविंद्र सार पढ़िଥିଲେ ଆଉ ହାଉସ ଫାଦର ଆଉ ଆମର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ कौन कहले ଏ କହିଲେ ଟେ ରହିଥିବ केते केते बंद अछ तुम केते केते समय बंद अछ 1:30 कौन पे रही छै कौन से ए पिला पहुंचा जेल के स्टाफ ना ये सब तो ड्यूटी रहछन्ती गार्ड भी तो कौन अछन्ती गार्ड कौन अछ नहीं अच्छा कौन कहले तुमको एकला छाड़ दी तुम से भीतर काम करो जेल भीतर कौन कौन काम दो हाउसकीपर माने जो सफा सुतरा जा ये से काम सफा सुतरा काम करो कोड काम करो जेल जेल भीतर काम करो अच्छा जेबेठू हॉस्पिटल आनी गलो कि नाम क्या पड़े थिले हमर हाउस फादर थिले फार्मेसी सर थिले हमर कुक हेल्पर थिला पड़े पड़े गलो से जाई चंदी के नाम दे जाई चंदी से घर रेस्ट करे से आसी रेस्ट करे तेरा जेल भीतर थिला जाका से तो हां से बेल होनी कोई दी से अच्छा अच्छा आउ से ता भौणी भागर से जाई अटेंड कर तुम ताके सो तो अच्छा ना केते मत रहिबो रही भी सार आसिले रविंद्र सार कहले ठीक राउरकेलारू लवकिशोर नायक रिपोर्ट नागराज न्यूज।